बालाजी महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंद श्याम कुंद गिरिगोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय की जय की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की जय। गौतम all glory to Krishna, all glory to Krishna, all glory to Krishna, all glory to Krishna. देवीं सरस्वती व्यासं अतो जय मुदीरये वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अद्युच्यन्ते च मध्यं च आद्वन्ते समर्यं च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं कृपासमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 chapter 16 bab 16 text 51 sloka 51. अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म मोवे सरस्वती तनु अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावना शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे सरस्वती तनु अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे सरस्वती तनु अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे सरस्वती तनु अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म
Sabda Brahma Param Brahma. Namo Saraswati Tanu. Namo Saraswati Tanu. Aham. Aku. Baik. Indeed. Memang. Sarvabhutani. Sarva Bhutani. Expanded in different forms of living entities. Expanded in different form of many living entities. Memperbanyak diri menjadi berbagai wujud makhluk hidup. Bhutatma. Bhutatma. The super soul of all living entities. The super soul of all living entities. The supreme director and enjoyer of them. The supreme director and enjoyer of all. Bhuta. Ya. Roh yang utama bagi semua makhluk hidup. Pengendali dan penikmat tertinggi mereka. Bhuta Bhavana. Bhuta Bhavana. The cause for the manifestation of all living entities. Ya. Penyebab terwujudnya semua makhluk hidup. Sabda Brahma. Sabda Brahma. The transcendental sound vibration. Getaran suara rohani. Hare Krishna Mahamantra. Maha mantra Hare Krishna. Param Brahma. Param Brahma. The supreme absolute truth. The supreme absolute truth. Kebenaran mutlak tertinggi. Mama. Mine. Milikku. Uday. Ubhe. Both. Namely, the form of sound and the form of spiritual identity. Keduanya, yakni wujud berupa suara dan wujud berupa identitas rohani. Saraswati. Eternal. Kekal. Tanu. Two bodies, dua badan. Aham vai sarvabhutani bhutatma bhutabhavana Shabda Brahma Param Brahma Namo Saraswati Tanu. All living entities, moving and non-moving, are my expansion and are separate from me. I am the super soul of all living beings who exist because I manifest them. I am the form of the transcendental vibrations like Omkar and Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, and I am the supreme absolute truth. These two forms of mine, namely the transcendental sound and the eternally blissful spiritual form of the deity, are my eternal forms. They are not material. Terjemahan, semua makhluk hidup, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, adalah perbanyakan dari diriku dan terpisah denganku. Aku adalah Paramatma bagi semua makhluk hidup, dan mereka ada karena aku telah mewujudkan mereka. Aku adalah wujud getaran rohani seperti Omkara dan Hare Krishna, Hare Rama, dan aku adalah kebenaran mutlak tertinggi. Dua wujudku ini, yakni suara rohani dan wujud rohani arca yang kekal dan penuh kebahagiaan, adalah wujud-wujud kekalku. Kedua wujud tersebut tidak bersifat material. The science of devotional service has been instructed by Narada and Angira to Chitraketu. Now, because of Chitraketu's devotional service, he has seen the Supreme Personality of Godhead. By performing devotional service, one advances step by step, and when one is on the platform of love of Godhead, Prema Kumartha Mahan, he sees the Supreme Lord at every moment. As stated in Bhagavad Gita, when one engages in devotional service 24 hours a day, Tesam Satada Juktanam Bhajatam Pritipurbakam, in accordance with the instructions of the spiritual master, his devotional service becomes more and more pleasing. Then the Supreme Personality of Godhead, who is within the core of everyone's heart, speaks to the devotees. Parami Buddhi Yogam Tam Yena Mang Upajanti. Chitraketu Maharaj was first instructed by his guru Angira and Narada, and now having followed their instructions, he has come to the stage of seeing the Supreme Lord face to face. Therefore, the Lord is now instructing him in the essence of knowledge. The essence of knowledge is that there are two kinds of vastu or substances. One is real
and the other being illusory or temporary, is sometimes called non-factual. One must consider these two kinds of existence. The real tattva or truth consists of Brahman, Paramatma and Bhagavan. As stated in Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, chapter 2 and text 11. Vadanti tat tattva vidas tattam jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti sadyate. Learned transcendentalist who know this absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. The absolute truth exists eternally in three features. Therefore, Brahma, Paramatma and Bhagavan combined are the substance. The categories of emanations from the non-substance are two: activities and forbidden activities, karma and vikarma. Karma refers to the pious life or material activities performed during the day and the mental activities of dreams at night. These are more or less desired activities. Vikarma, however, refers to illusory activities which are something like the will or wish. These are activities that have no meaning. For example, modern scientists imagine that life can be produced from chemical combinations, and they are very busy trying to prove this in laboratories throughout the world. Although no one in history has been able to produce the substance of life from material combinations. Such activities are called vikarma. All material activities are actually illusory, and progress in illusion is simply a waste of time. These illusory activities are called akarya, and one must learn of them from the instructions of the Supreme Personality Godhead, as stated in Bhagavad Gita, chapter 4, text 17. Karmana hi api bodhavyam cha vikarmana akarmanascha bodhavyam karmano gati. The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. One must learn of these directly from the Supreme Personality of Godhead, who, as Anantadev, is instructing King Chitraketu because of the advanced stage of devotional service he achieved by following the instructions of Narada and Andhra. Herein it is said, Ambai Sarva Bhutani, the Lord is everything, Sarva Bhutani, including the living entities and the material or physical elements. As the Lord says in Bhagavad Gita, chapter 7, text 4 and 5, Bhumirapo naro vayu, khammano buddhirevacha, ahankaro samme, bhima prakruti rastaka. Aparame parayam titastu anyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho jayatam dharet jagat. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. Altogether these eight comprise my separated material energies. Besides this inferior nature, O mighty Arma Arjuna, there is a superior energy of mind, which consists of the living entities, who are struggling with material nature and are sustaining the universe. The living entity tries to lord it over the material or physical elements, but both the physical elements and the spiritual spark are energies emanating from the Supreme Personality of Godhead. Therefore the Lord says, Aham vai sarva bhutani, I am everything, just as heat and light emanate from fire. These two energies, the physical elements and the living entities, emanate from the Supreme Lord. Therefore the Lord says, Aham vai sarva bhutani,
I expand the physical and spiritual categories. Again, the Lord, as the super soul, guides the living entities who are conditioned by the physical atmosphere. Therefore, he is called Bhutatma Bhuta Bhavana. He gives the living entity the intelligence with which to improve his position so that he may return home back to Godhead, or if he does not want to go back to Godhead, the Lord gives him the intelligence with which to improve his material position. This is confirmed by the Lord himself in Bhagavad Gita, chapter 15, text 15. Sarvasya chaham hridisannivishta matta srutir jnanam apahanam. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. From within, the Lord gives the living being the intelligence with which to work. Therefore, the previous verse said that after the Supreme Person of Godhead endeavors, our endeavors begin. We cannot independently endeavor or act upon anything. Therefore, the Lord is Bhuta Bhavana. Another specific feature of the knowledge given in this verse is that Shabda Brahma is also a form of the Supreme Lord. In his eternal blissful form, Lord Krishna is accepted by Arjuna as Param Brahma. A living entity in the conditioned stage accepts something illusory as substantial. This is called Maya or Avidya, ignorance. Therefore, according to the Vedic knowledge, one must become a devotee, and one must then distinguish between Avidya and Vidya, which are elaborately explained in the Ishopanishad. When one is actually on the platform of Vidya, he can personally understand the personality of Godhead in his forms like those of Lord Ram or Lord Krishna and Sankarsana. The Vedic knowledge is described as the breathing of the Supreme Lord, and activities begin on the basis of Vedic knowledge. Therefore, the Lord says that when he endeavors or breathes, the material universe come into existence and various activities gradually develop. The Lord says in Bhagavad Gita, Pranava Sarva Vedeshu. I am the syllable Om in all the Vedic mantras. Vedic knowledge begins with the vibration of the transcendental sound Pranava, Omkar. The same transcendental sound is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Avinnattam Nam Naminahum. There is no difference between the holy name of the Lord and the Lord himself. Krishna. Penjelasan dari Yang Mulia Perkoronyoran Prabhupada. Ilmu pengetahuan bakti telah diajarkan oleh Narada dan Angira kepada Citraketu. Sekarang atas kekuatan bakti yang dijalaninya, Citraketu telah melihat personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melaksanakan bakti, seseorang maju langkah demi langkah, dan ketika ia berada pada tataran cinta kasih Tuhan dalam kurung prema pemartomahan, setiap saat dia melihat Tuhan, seperti dinyatakan dalam Bhagavad Gita. Ketika seseorang tekun dalam bakti 24 jam sehari dalam kurung set tesam satata yuktanam bajatam priti purwakam, sesuai dengan petunjuk-petunjuk guru spiritual, bakti yang dijalaninya menjadi semakin menyenangkan hatinya. Maka kemudian personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam di hati setiap insan berbicara kepada sang penyembah dalam kurung dadami budi yogamtam yang nama Upayantite. Pertama-tama Maharaj Citraketu menerima ajaran dari guru-gurunya Angira dan Narada, dan sekarang setelah ia menjalani petunjuk-petunjuk mereka dengan baik, maka sampailah dia pada tingkat di mana ia melihat Tuhan secara bertatap muka. Karena itu sekarang Tuhan mengajarkan hakikat pengetahuan kepadanya. Hakikat pengetahuan adalah bahwa ada dua jenis wastu atau substansi. Yang satu adalah sejati, sedangkan yang lain karena merupakan ilusi dan bersifat sementara, kadangkala dikatakan tidak nyata.
Agar tidak keliru, maka dua jenis keberadaan ini haruslah dicermati dengan baik. Tatwa atau kebenaran yang sejati terdiri atas Brahman, Paramatma dan Bhagawan, seperti dinyatakan di dalam firman Bhagavatam sekanda pertama bab 2 sloka 11. Wadanti tatwa tavedas tatwam jnanam advayam brahmeti paramatmeti Bhagawan iti sabdyate. Artinya, para rohaniwan terpelajar yang mengetahui kebenaran mutlak menyebutkan substansi tunggal itu sebagai Brahman, Paramatma atau Bhagawan. Kebenaran mutlak ada secara kekal dalam 3 aspek tersebut. Oleh karena itu, gabungan Brahman, Paramatma dan Bhagawan adalah substansi. Kategori-kategori yang muncul bersumber dari non-substansi ada 2. Kegiatan-kegiatan yang propan dan kegiatan-kegiatan yang terlarang, yaitu karma dan wikarma. Yang dimaksud karma adalah kehidupan yang saleh atau kegiatan-kegiatan duniawi yang dilakukan selama siang hari dan kegiatan pikiran selama bermimpi pada malam hari. Kurang lebih ini adalah kegiatan-kegiatan yang baik dan diinginkan. Sementara itu yang dimaksud wikarma adalah kegiatan-kegiatan dalam pengaruh ilusi yang bagaikan hayalan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak bermakna. Sebagai contoh, para ilmuwan modern membayangkan bahwa kehidupan dapat dihasilkan dari kombinasi zat kimia, dan mereka sangat sibuk berusaha membuktikan hal tersebut di laboratorium seluruh dunia. Kendati tidak ada seorang pun dalam catatan sejarah yang pernah mampu menghasilkan substansi kehidupan dari kombinasi bahan material. Kegiatan yang demikian disebut sebagai wikarma. Segala kegiatan duniawi sesungguhnya adalah ilusi, dan kemajuan yang dicapai dalam ilusi hanyalah yang membuang-buang waktu saja. Kegiatan-kegiatan merupakan ilusi tersebut disebut akarya, dan orang harus belajar tentang hal tersebut dari petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Seperti dinyatakan dalam Bhagavad Gita bab 4 ayat 17. Karmanyo yapi bodhavyam ca vikarmana akarmana ca bodhavyam gahana karmano gati. Tidak mudah untuk dapat mengerti mengenai seluk-beluk dari perbuatan itu. Karena itu, apa itu perbuatan haruslah seseorang ketahui dengan baik, dan juga apa itu perbuatan yang dilarang dan apa artinya tidak berbuat. Untuk benar-benar mengerti tentang hal-hal ini, haruslah seseorang belajar secara langsung dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa, yang sebagai Ananta Dewa di sini sedang mengajarkan kepada Raja Citraketu, disebabkan oleh bakti yang tinggi yang telah dicapai oleh Citraketu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Narada dan Angira. Di sini dinyatakan Aham Wai Sarwa Bhutani, Tuhan adalah segala sesuatu. Sarwa Bhutani, termasuk para makhluk hidup dan unsur-unsur fisik atau material. Seperti dinyatakan dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 4 dan 5. Bumira punalo vayu kang mano budir ewaca ahamkara ityang me bina prakrti astada apareyam itasvanyam prakrti vidhi me param jiwa bhutam mahabao yayedam daryate jagat. Tanah, air, api, udara, angkasa, pikiran, kecerdasan dan ego palsu secara keseluruhan, 8 unsur ini merupakan energi-energi material yang terpisah dari diriku. Wahai Arjuna yang berlengan perkasa, di samping energi-energi tersebut ada 2 energiku yang lain yang berkedudukan lebih utama, terdiri dari para entitas hidup yang berjuang di tengah-tengah alam material dan memelihara alam semesta. Makhluk hidup berusaha untuk berkuasa atas unsur-unsur fisik atau unsur-unsur material. Namun keduanya, yakni unsur fisik dan percikan spiritual tersebut, adalah energi-energi yang berasal dan memancar dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Tuhan bersabda, Aham Wai Sarwa Bhutani, aku adalah segala sesuatu.
seperti halnya panas dan cahaya berasal dan memancar dari api. Kedua energi tersebut, unsur fisik dan dari para makhluk hidup, berasal dan memancar dari Tuhan. Karena itu Tuhan bersabda, Aham wahai sarwa bhutani, aku memancarkan unsur fisik dan unsur spiritual. Dan selanjutnya Tuhan sebagai roh yang utama membimbing para makhluk hidup yang dibelenggu oleh suasana fisik. Karena itulah dia disebut buta atma, buta bawanaha. Tuhan memberikan kecerdasan pada makhluk hidup yang dapat ia gunakan untuk memperbaiki kedudukannya agar ia bisa pulang kembali kepada Tuhan. Atau jika ia tidak ingin pulang kembali kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kecerdasan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kedudukan materialnya. Hal ini dibenarkan oleh Tuhan sendiri dalam Bhagavad Gita bab 15 sloka 15. Sarvasya ca pradisa nivisto matahas mritirgyanam apohanam ca. Aku bersama yang di hati semua insan, dan ingatan, pengetahuan dan pelupaan berasal dari itu. Dari dalam hati Tuhan memberikan kecerdasan kepada makhluk hidup sehingga memungkinkan mereka untuk bertindak. Karena itu sloka sebelumnya menyebutkan bahwa upaya kita baru dimulai setelah upaya dilakukan oleh personalitas Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak dapat berupaya atau bertindak apapun secara bebas tersendiri. Karena itu Tuhan adalah buta bawanaha. Aspek-aspek khusus lainnya dan pengetahuan yang diberikan di dalam sloka ini adalah bahwa Sabda Brahma adalah juga satu bentuk Tuhan. Dalam wujudnya yang kekal dan penuh kebahagiaan, Arjuna mengakui Krishna sebagai para Brahman. Dalam keadaan terbelenggu, makhluk hidup menganggap sesuatu yang merupakan ilusi sebagai hal sejati. Ini disebut sebagai maya atau avidya, keadaan tidak berpengetahuan. Karena itu, menurut pengetahuan Weda, haruslah seseorang menjadi seorang penyembah, dan dia harus membedakan antara avidya dan vidya yang dijelaskan secara terperinci di dalam Upanishad. Ketika seseorang benar-benar berada pada tataran vidya, ia sendiri dapat mengerti tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa dalam wujud-wujudnya seperti Sri Rama, Sri Krishna dan Sangkarsana. Dijelaskan bahwa pengetahuan Weda adalah napas Tuhan dan kegiatan-kegiatan dimulai dengan berlandaskan pada pengetahuan Weda. Karena itu Tuhan bersabda bahwa ketika dia berupaya untuk bernapas, alam-alam semesta latihan terwujud dan berangsur-angsur berkembang berbagai kegiatan. Tuhan bersabda di dalam Bhagavad Gita, Pranawa Sarwa Vedesu. Aku adalah suku kata Om di dalam semua mantra Weda. Pengetahuan Weda diawali dengan vibrasi suara rohani Pranawa, Omkara. Suara rohani yang sama itu adalah Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Abhinatvam nama namina. Tidak ada perbedaan antara nama suci Tuhan dan Tuhan sendiri. Aham vai sarvabhutani bhutatma bhutabhavana shabda brahma parang brahma Namo ve saraswati tanu. So here, the procedure to know the Supreme Lord Bhagavan is mentioned by Srila Prabhupada. Jadi di dalam penjelasannya Srila Prabhupada menjelaskan suatu proses bagaimana seseorang dapat mengerti Tuhan yang Maha Esa. One has to receive the knowledge from the spiritual master, or sadhu guru. Yang pertama adalah seorang harus menerima pengetahuan karunia dari sadhu guru Vaishnava. And by that he will be able to see the Supreme Lord. Dan dengan
atas karunia itu, seseorang akan mampu untuk melihat personalitas Tuhan yang Maha Esa. And when Supreme Lord will appear, He will again instruct the individual one. Dan ketika personalitas Tuhan sendiri muncul di hadapan penyembah itu, maka Tuhan sendiri akan lagi menyampaikan ajaran-ajaran yang lebih lanjut kepada penyembah tersebut. One will know from the spiritual master, then again he will know from the Supreme Lord exactly what is Supreme Lord is. Seseorang mengerti ajaran-ajaran tentang Tuhan dari guru rohaninya, dan selanjutnya dia juga memperoleh karunia ajaran-ajaran lebih lanjut dari Tuhan. Dan sehingga dengan demikian, siapa itu Tuhan yang sesungguhnya, dia dapat mengerti dengan baik. So, three features. Bhagavan will be revealed to the devotees in three features, three ways. Bhagavan, Tuhan yang Maha Esa, mengungkapkan diri beliau di hadapan para penyembahnya dalam tiga cara, dalam tiga kesadaran. Tattva vidas tattvam jadi jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavani sabdhati. Those who are tattva vid, those who know the absolute truth, Mereka yang disebut sebagai tattwawid, yang mengerti tentang kebenaran mutlak, they see Bhagavan in three ways or three features. mereka melihat Bhagavan dalam tiga kesadaran, dalam tiga bentuk. The Advaita Tattva manifests in three ways. One is Brahman, one is Paramatma, and one is Bhagavan. Advaita Tattwa itu dapat diinsapi dalam sebagai Brahman, yang kedua sebagai Paramatma, dan kemudian yang tertinggi adalah dalam wujud sebagai Brahman, sebagai Bhagavan. When one will come to Brahman realization? Kapan seseorang akan mencapai keinsiapan Brahman? So when one will understand the absolute truth is conscious being, then he will come to Brahman realization. Ya, ketika sang makhluk hidup mengerti bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah makhluk yang berkesadaran, maka dia mengerti Tuhan dalam wujud sebagai Brahman. When one will come to realization that the absolute truth is Sat and Chit, then he will come to this Paramatma realization. Ketika sang makhluk hidup mencapai keinsiapan bahwa Tuhan juga memiliki sifat kekal dan pengetahuan, ya, Sat dan Chit, maka dia mencapai keinsiapan Paramatma. He is existing eternally as well as he is knowledgeable one. Beliau eksis atau berada secara kekal, dan beliau juga penuh pengetahuan. But when this Ananda will add to Sat Chit, then that realization will be Bhagavan realization. Kemudian ketika Ananda, kebahagiaan spiritual yang kekal, ditambahkan pada keinsiapan Sat dan Chit, maka dia mencapai keinsiapan Bhagavan. So Bhagavan therefore saying everything is emanating from him. Jadi Bhagavan sendiri menyampaikan bahwa segala sesuatu terpancar dari dirinya. Brahman, Paramatma, Bhagavan, and as well as also the Bhagavan's name, sound vibration, and also deity form. Yaitu bentuk Brahman, Paramatma, Bhagavan, bahkan wujud beliau dalam sebagai getaran suara rohani juga terpancar dari Bhagavan sendiri. The people, they are engaged in karma, vikarma, akarma. Karena itu orang-orang melakukan tiga jenis kegiatan ini, yaitu kegiatan karma, vikarma, dan akarma. Akama. Akama, mukhya kama, basarva kama, unaradi, tibrena bhakti yogena, jajanti purusham param. In Bhagavatam, Dalam Bhagavatam kita menemukan soal ini, akarma sama sarvakama, moksha kama, kama sarva kama, mukhya kama, unaradi, tibrena bhakti yogena, jajanti purusham param. So, it is said that whatever desire one may have, Dinyatakan bahwa keinginan apapun yang dimiliki oleh seseorang. here Prabhupada Maharaj saying karma means one is doing pious activities.
Di sini Sila Prabhupada mengatakan karma artinya orang yang melakukan kegiatan saleh. The vikarma means he is doing something with illusion, which has no meaning. Wikarma artinya kegiatan yang tidak mempunyai dasar dan yang bersifat khayalan. And somebody is not having any desire, so he is having akama. Atau orang yang tidak memiliki keinginan apapun disebut sebagai akama. So here it is said in Bhagavatam that you may have some desire or may not have some desire, but you will have to go for Hari Bhajan. Ya, di sini dinyatakan, Weda menyatakan apakah seseorang memiliki keinginan ataupun sudah bebas dari segala keinginan, seseorang hendaknya harus melakukan hari bhajan. And if you will do Hari Bhajan, then Jika engkau melakukan hari bhajan, whatever kamana, whatever desire you are having, maka Bhagavan will keinginan fulfill it. apapun yang engkau miliki, maka Tuhan Sri Bhagawan akan memenuhinya. So therefore the Bhakti Yoga is the topmost yoga. Karena itu Bhakti Yoga dijelaskan sebagai yoga yang tertinggi. And one is getting perfection through Bhakti Yoga. Dan orang dapat mencapai kesempurnaan melalui proses Bhakti Yoga ini. Somebody wants to merge into Brahman effulgence. Ada sekelompok orang ingin masuk dalam cahaya He Brahma. must go and pray to Bhagavan Krishna. Dia juga hendaknya berdoa kepada Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan will fulfill it. Maka Bhagawan akan memenuhi keinginan tersebut. Because this Brahman effulgence is not different from Bhagavan. Karena cahaya Brahman ini juga tidak berbeda dengan Tuhan sendiri, dengan Bhagawan sendiri. Sun God is not different from the sun rays. Ya, seperti contohnya, ya, Dewa Matahari tidak berbeda dengan sinar matahari. So everything is coming from the sun. Ya, karena segala sesuatu semuanya itu bersumber dari matahari. So if someone is very intelligent, he will go and pray to Bhagavan Krishna for Kalau everything. orang sungguh-sungguh dia sangat cerdas, maka dia hanya datang dan berdoa kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. What is sarvakam? Apa yang disebut dengan sarvakama? One is always thinking how he will get satisfaction in his life. Ya, sarvakama artinya orang yang selalu berpikir dan bekerja keras untuk mendapat kenikmatan kepuasan di dunia material ini. So they are always thinking how to get pleasure, sensual pleasure. Karena itu dia selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan kepuasan indriawi. So what is akama? Kemudian apa yang disebut dengan akama? Akama means no desire. Akama artinya dia tidak memiliki keinginan apapun. But we know akama, nobody can remain without any desire. Tetapi yang kita pahami bahwa tidak ada seorang pun bisa bertahan hidup tanpa adanya keinginan. So what type of desire that akama is? Kemudian keinginan apa yang dimiliki bagi seorang yang disebut sebagai akama? The akama means one is not thinking about his own sensual pleasure. Akama artinya orang yang tidak berpikir tentang kepuasan dirinya ataupun indria-indrianya sendiri. He is always thinking how to give pleasure to Supreme Lord Krishna. Dia selalu berpikir bagaimana dia dapat memberikan kepuasan kepada indria-indria personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri The Krishna. gopis, they were loving Krishna, but not for their own pleasure. Seperti halnya para gopi, dia sangat mencintai Krishna, tapi bukan untuk kepuasan dirinya sendiri. So someone will think that I am the Supreme Lord, and someone is thinking I will merge into Supreme Lord. Ya, ada orang yang berpikir, oh saya akan masuk ke dalam cahaya Brahman, cahaya Tuhan, I will become liberated. dan saya akan menjadi terbebaskan. These are also material desire. Ini juga adalah digolongkan sebagai keinginan material. So therefore those who are pure devotees, they don't need all these things. Karena itu bagi para penyembah murni tidak menginginkan semua hal ini. So they will become aspirant how to give pleasure to only Krishna Bhagavan. Mereka hanya beraspirasi bagaimana memberikan segala kepuasan kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. This is only perfection of life. Inilah satu-satunya kesempurnaan kehidupan sebagai manusia. So if one will listen from the spiritual master or sadhu, Karena itu kalau seseorang hanya mendengar dari guru kerohanian atau dari sadhu then guru, he can develop this desire. maka dia dapat mengembangkan keinginan seperti ini.
how to give pleasure to Bhagavan. Bagaimana dia dapat memberikan segala kepuasan pada Bhagawan Sri Krishna. That is the only duty, only dharma. Inilah satu-satunya kewajiban ataupun dharma bagi makhluk There ini. is no other dharma in this world. Dan sungguhnya tidak ada dharma yang lain di dunia material ini. So for that dharma, we have gotten this human form of life. Hanya dimaksudkan untuk mencapai dharma itulah kita diberikan kesempatan untuk lahir dalam wujud sebagai manusia ini. Bhagavan here saying that I am also manifest here as a sound vibration. Ya, Tuhan sendiri bersabda bahwa beliau sendiri juga berwujud di dunia material ini sebagai getaran suara rohani. So we will see when someone will praise Bhagavan Krishna, glorify Bhagavan Krishna, Kita melihat bahwa kalau seorang memuji, mengagungkan personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri or Krishna, chant any mantra, jangan mengucapkan mantra manapun, he uses Om Pranava before that. dia akan selalu mengawalinya dengan mengucapkan kata Om. Before chanting mantra, one is chanting Om. Ya, sebelum orang mengucapkan mantra, dia selalu mengawalinya dengan yang mengucapkan kata Om. Why one is chanting Om? Kenapa orang harus mengucapkan kata Om ini? Om is sound vibration. Om adalah getaran suara rohani. That means it says that Om means the Supreme Lord Himself. Ataupun dengan kata lain, dengan mengucap kata Om, itu artinya kita mengacu, ya, memberikan persembahan ataupun memanggil Tuhan yang Maha Esa sendiri. Pranava se mahabhakto Ishwarera muti Pranava haita sarvaveda Jalate uttati. So Omkar is Adi Mahavakya, Adi, Jadi beginning. Omkara ini juga disebut sebagai Adi Mahawakya. Adi Mahavakya. Adi Mahavakya means first transcendental sound vibration. Adi Mahawakya artinya Omkara ini adalah getaran suara rohani yang pertama. The Omkar means also the form of Bhagavan Krishna. Ya, Omkara ini juga berarti bentuk dari Bhagawan Sri Krishna, wujud dari Bhagawan Sri Krishna. This is the seed of Veda. Ini adalah biji benih daripada Weda. So therefore, we can see this Pranava Omkar is non different from Bhagavan Krishna. Karena itu bagi para penyembah menyadari bahwa Omkara ini tidak berbeda dengan personalitas Tuhan yang Maha Esa. We can say sound vibration appear as Brahma. Ataupun dapat kita katakan bahwa getaran suara rohani ini, Omkara ini terwujud dalam sebagai Brahman, Shabda Brahma. Sabda Brahman. So Bhagavan Swarup is Sri Murti. The deity form of Bhagavan Swarup also. Ya. Dan wujud daripada Bhagawan yang kedua juga di tulisan Murti adalah wujud Bhagawan yang kedua, Sri So Murti. therefore Prabhupada Maharaj said there is no difference between the name of Lord and Lord Himself. Karena itu Srila Prabhupada mengatakan tidak ada beda antara nama Tuhan, ya, dengan Tuhan sendiri. So Bhagavan is Sachidanandamaya Vigraha. Dan Bhagawan adalah Sacit Anandamaya Vigraha. The name also Sachidanandamaya. Maka nama juga adalah Sacit Anandamaya. If someone is serving to Bhagavan Krishna, he is getting so much bliss. Ya, kalau seseorang melakukan pelayanan kepada Bhagawan Sri Krishna, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Same if someone is chanting the sound vibration, transcendental sound Begitu vibration, pula kalau seorang mengucapkan getaran suara rohani ini, he is also pleasing the Bhagavan. dia juga sedang memuaskan personal Tuhan yang Maha Esa Bhagawan. So therefore he said, Sakhyata Ishwarar Murti. Ishwarar Itu Murti. kita selalu mengatakan Saksat Ishwarar Murti. Omkara is Ishwarar Murti. Form of Bhagavan. Ya, jadi Omkara itu juga disebut sebagai Ishwara Murti, bentuk daripada Tuhan dalam getaran suara. Om Tat Sat Iti Nirdesho Brahmane Skrividasmataha. Om Tat Sat. Ya, ini dalam Bhagavad Gita dijelaskan Om Tat Sat Sarva Nirdesho. Saditi Nirdesho. Saditi Nirdesho. Brahmana Skrividasmataha. Brahmada Skrividasmataha. Istri Vidyastuta. So Parama Satya, when Brahman
is also the effulgence of Bhagavan Krishna's body, coming out from Krishna's body. Juga dijelaskan bahwa Brahman itu adalah cahaya, sinar, cemerlang yang terpancar dari badan rohani Bhagavan Sri Krishna. And Paramatma is his partial manifestation. Dan Paramatma adalah manifestasi sebagian kecil dari Tuhan yang berada dalam setiap makhluk hidup. The complete manifestation is Dan Bhagavan. manifestasi atau perwujudan yang purna adalah Bhagavan Sri Krishna. So even if we are chanting the Pranama Omkar or we are chanting the holy name of Bhagavan Krishna, there is no difference. Jadi bagi seorang penyembah, apakah dia mengucapkan Omkara, mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ataupun mengisapi Bhagawan, itu tidak ada beda. The Omkara is non-different from Bhagavan Krishna. Omkara juga tidak berbeda dengan Bhagawan Sri Krishna. Same way, the name of Bhagavan Krishna also non-different from Begitu pula Bhagavan. nama suci Bhagawan Sri Krishna juga tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. So therefore, we can see the Pranava Omkar is the first syllables of Veda. Karena itu kita selalu menemukan Omkara adalah kata ataupun suku kata yang pertama dalam setiap Weda. So this is Nitya Nama Vachaka Sabda. Ini disebut sebagai nama wacaka Sabda. sabda. Eternal. 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 Nama Vachaka Sabda. Ya. Jadi sabda ataupun getaran suara rohani Tuhan yang kekal. Chaitanya Charitamrita, Chaitanya you Charitamrita. see in Sakhi Gopal. Ya. Sakhi Gopal story is there. Dalam cerita daripada Saksi Gopal ini dijelaskan. The Chota Vipra, the small Brahma, young Brahma, is going to bring Gopal from Vrindavan to give witness. Ya. Seorang Brahmana muda ingin membawa Gopal, Aca Gopal dari Vrindavan, ya, untuk menjadi saksi. And he requested Gopal, you should come with me to give witness. Ya. Dan Brahmana yang muda ini mengatakan, oh Gopal, silakan datang bersamaku untuk menjadi saksi saya. So immediately Gopal said, I cannot move because I am made out of stone. Ya. Kemudian segera Gopal menjawab, bagaimana saya bisa bergerak karena saya terbuat dari batu. Then this young Vipra said, you can speak, you cannot move. Dan kemudian Brahmana yang muda ini mengatakan, oh, anak bisa bicara, masa tidak bisa bergerak, berjalan? You cannot cheat me. Anak tidak bisa menipu saya. You are not mere statue. Anak ini bukan hanya sebatu biasa. Pratima Mahatini Sakshat Brajendra Nandan. You are Brajendra Nandan, you are son of Brajama. Anda Son adalah of Nanda putra Maharaj. Maharaja Nanda sendiri. So you should come with me. Jadi karena itu Anda harus datang bersama saya. So now Gopal has to come. Karena sekarang ya Gopal harus mengikuti permohonan penyembahnya, tidak bisa menjawab. Those who are having Akshaja Jnana, the knowledge by their senses, they can see that this is mere statue. Ya. Mereka yang hanya memiliki pandangan material dari mata yang tercemar, mereka hanya melihat arca ini hanya sebuah patung saja. Those Penyembahan berhala ini. Those who knows Adakshaja Bhagavan, who is Mereka beyond yang our mengerti senses adab saja perception. Bhagawan, yang telah matanya diolesi oleh salam cinta kasih. Mereka melihat arca itu adalah tidak beda dengan Tuhan sendiri. They will see Nandaraja's son is standing Ya. there. Mereka akan melihat putra Maharaja Nanda berdiri di sana. So therefore there is no difference between the name, form and deity. Ya, karena itu tidak ada beda antara Brahman atau bentuk antara getaran suara dan arca itu sendiri dan Tuhan sendiri. Chaitanya Mahaprabhu saying, Namo Vigraha Sarupa Tini Eko Tini Deo Nahi Tini Siddhananda Rupa Deha Dehi Namo Nami Krishna Nahi Deha So,
if we have a body and we have a proprietor of body also. Ya, seperti halnya kita memiliki badan ini, jika kita memiliki kita ada pemilik daripada badan ini pula. Who is the proprietor of body? Siapa pemilik dari badan ini? Ya, roh, jiwa. Jivatma. Jiwatma lah, Jivatma is the proprietor of body. pemilik daripada badan. But Jivatma and body different. Ya, tetapi antara jiwa dan badan itu berbeda. What is the difference? Apa perbedaannya? Body is material. The Atma is spiritual. Ya, tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan Prabhupada yang mengutip sloka-sloka. Therefore there is difference. Jadi badan ini adalah bersifat material, bersifat sementara, sedangkan roh itu bersifat kekal. But Krishna's Atma and Krishna's body non-different. Ya, tetapi bagi Krishna antara atma, jiwa dengan badan dia tidak beda. Ini beda. What is your name? What is the meaning of that? Apa arti dari kata atma? Krishna who is deliver, the suffering soul. You can deliver? Huh? You said, my name is Arthur. So there is difference between your name and yourself. Itu menunjukkan bahwa antara nama Anda dan Anda sendiri beda. But there is no difference between the name and Nami. The Bhagavan Tetapi Krishna bagi himself. Krishna tidak ada beda antara diri beliau dan nama beliau. Antara nama dan nami. Bhagavan is Satchit Anandamoy, his name also Satchit Anandamoy. Karena itu Bhagawan adalah Satchit Anandamoy, maka nama beliau juga sama Satchit Anandamoy. And also the deity form is Satchit Anandamoy. Begitu pula wujud arca beliau juga Satchit Anandamoy.